Hello everybody, how are you doing? Today we are going to learn about self-introduction. How to introduce yourself in English. Materi pembelajaran ini ada dalam mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 di semester 1, chapter 2 yang berjudul This is Me. Learning activity, our identities. Before we study, I would like you to prepare your study tools. Please prepare your English book, grade 7, pens or pencils, and your notebook. Learning objectives atau tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah 1. We will study the expressions of how to introduce ourselves. 2. We will learn to tell more information about ourselves. And then, the advantages of the lesson, manfaat dari pembelajaran hari ini adalah 1. Menciptakan kesan pertama yang baik terhadap orang lain. 2. Bertemu dengan orang baru dengan percaya diri. 3. Meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum. 4. Membantu memecahkan kebukuan ketika bertemu dengan orang lain. Before we study, let's sing a song first. I will show you how to sing this song. What is your name? My name is John. What is your name? My name is John. How old are you? I am 12. How old are you? I am 12. Where do you live? I live in Jakarta. Where do you live? I live in Jakarta. Okay, can you sing a song with me? I have two questions here. The first one is how to introduce yourself in English. The second one is, what should you mention while introducing yourself to others? Okay, to answer the questions, you may look at the video from YouTube about how to introduce yourself. Please check it out. Hello everyone, I'd like to introduce myself. My name is Ana Sabila. You can call me Anna. I'm originally from Bandung but currently live in Jakarta. I'm 15 years old. Hello everyone, welcome back to my channel and today we're going to learn about self-introduction. Hari ini kita akan belajar tentang perkenalan diri, yaitu how to introduce yourself in English. Cara memperkenalkan dirimu dalam bahasa Inggris. Are you ready? Apa kamu siap? Yang pertama yang diucapkan ketika memperkenalkan diri baik dalam kondisi formal, resmi, ataupun informal, tidak resmi, yaitu greeting, sapaan atau ucapan salam. Kalian bisa mengucapkan hello everyone, hello everybody, artinya halo semuanya. Hi, hi everyone, hi everybody. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat malam. Nah, sebelum menyebutkan nama, kalian juga bisa bilang, let me introduce myself. Dibacanya, introduce. Let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Atau, I would like to introduce myself. Ingat, dibacanya would. I would like to introduce myself. Atau disingkat menjadi I'd like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang sopan ya. Jadi bukan I want to introduce myself, tapi I would like to introduce myself. Jadi terdengar lebih sopan. Yang kedua, sebutkan nama. Your name atau namamu. Contohnya, my name is atau disingkat menjadi my names. My name is Susi Susilawati. For example. Contohnya ya, my name is
My name's Susi Susilawati. Atau kalian juga bisa langsung I am, saya, atau I am Susi Susilawati. I am Susi Susilawati. Kemudian, you can call me, kamu bisa panggil aku. You can call me Susi. My nickname is, nama panggilanku. My nickname is, nama panggilanku Susi. Yang ketiga, kalian bisa sebutkan location atau lokasi kalian di mana kalian tinggal. Misalnya, I am from, atau bisa juga I come from. I am from, I come from. Saya berasal dari Bandung, Jakarta misalnya. I am from Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. I come from Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Jadi kalian pilih salah satunya ya. Jadi bisa bilang I am from atau I come from. Selain itu, kalian juga bisa bilang I was born in, for example, I was born in Bandung but currently live in Jakarta. Saya lahir di Bandung tapi sekarang tinggal di Jakarta, misalnya seperti itu. I was born in Bandung but currently live in Jakarta. Atau I'm originally from Bandung but now I live in Jakarta. Saya aslinya dari Bandung tapi sekarang tinggal di Jakarta. Nah, yang titik-titik itu silakan kalian bisa isi asal kalian dan sekarang tinggal di mana. I'm originally from Bandung but now I live in Jakarta, for example. Nah, selain itu kalian juga bisa bilang I live at. Tetapi kalimat I live at itu harus diikuti dengan address detail. Jadi alamat lengkap, oke? For example, contohnya I live at Sudirman Street number 5 West Jakarta. Saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 5 Jakarta Barat. Itu contohnya. Bisa difahami ya? Selanjutnya, additional introduction, tambahan perkenalan. Kalian bisa menyebutkan age, umur, family members, anggota keluarga, profession, profesi, favorite subject, pelajaran favorit, hobbies atau hobi, favorite drink, minuman favorit, favorite food, makanan favorit, goal or dream, cita-cita. Nah, untuk contoh penyebutan umur, kalian bisa bilang, I am 12 years old. Saya berusia 12 tahun. Atau, my age is 21 years old. Umur saya 21 tahun. Jadi kalian bisa pilih antara I am atau my age is. Oke? Contoh untuk menyebutkan family members atau anggota keluarga yaitu I have one younger brother and two elder sisters. Younger brother artinya adik laki-laki. Kalau misalnya adik perempuan, younger sister. Oke? Elder sisters artinya kakak perempuan. Kalau kakak laki-laki berarti elder brother. I have one younger brother and two elder sisters. Saya mempunyai satu adik laki-laki dan dua kakak perempuan. Ibu saya adalah my father's name is, my mother's name is. Selanjutnya, kalian juga bisa bilang, I am the first child of 3 siblings. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Kalau misalnya anak kedua, berarti diganti first-nya. I am the second child of 3 siblings. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Atau third, atau fourth, okay? Second, third, and fourth. Kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Kalau misalnya bungsu, I am the youngest child of 3 siblings. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Atau, I am the eldest child of 3 siblings. Saya anak sulung dari 3 bersaudara. Kalau kamu anak yang paling tertua. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, my father is a farmer. Jika kalian ingin mengucapkan profesi orang tua kalian, my father is a farmer. Ayah saya adalah seorang petani.
Jadi, a farmer kalian bisa ubah dengan profesi lainnya. Misalnya, my father is a doctor, my father is a teacher. Ya, itu tergantung kalian. My mother is a housewife. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Atau di Indonesia kita sering kenalnya IRT, ya. IRT, ibu rumah tangga. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya, profession atau profesi. Contohnya di sini, I am a student at Yaspida Elementary School. Saya seorang siswa di SD Yaspida. Nah, kata Yaspida merupakan nama sekolah, jadi kalian bisa ubah atau ganti dengan nama sekolah kalian. Oke? Kalau misalnya SMP, I am a student at Yaspida Junior High School. Saya seorang siswa di SMP Yaspida. I am a student at Yaspida Senior High School. Saya seorang siswa di SMA Yaspida. I am a student at Yaspida Vocational School. Saya seorang siswa di SMK Yaspida. I am a student at Yaspida University. Saya seorang mahasiswa di Universitas Yaspida. Jadi mahasiswa juga sama ya, katanya student. I am a student at Yaspida University. Saya seorang mahasiswa di Universitas Yaspida. Selanjutnya, kalau misalnya kalian seorang dokter, I am a doctor at a public hospital. Saya seorang dokter di rumah sakit umum. I am a teacher at a private school. Saya seorang guru di sekolah swasta. Nah, itu sebagian contoh saja ya. My favorite subject at school is, mata pelajaran favoritku adalah, kalian bisa pilih salah satu dari mata pelajaran yang saya berikan. English, bahasa Inggris. English, bahasa Inggris. Biology, biology. Biologi, chemistry, chemistry. Kimia, math, math. Matematika, geography, geography. Geografi, history, history. Sejarah, computer science. Hobbies atau hobi. Nah, untuk hobi kalian bisa bilang I like bla bla bla. Langsung pilih I like reading. Saya suka membaca. I like swimming. Saya suka berenang. I like singing. Saya suka menyanyi. Atau kalian juga bisa bilang my hobby is reading. My hobby is swimming. Tapi kalau misalnya hobinya ada banyak, misalnya lebih dari satu, maka bilangnya my hobbies are reading and swimming. Hobi saya adalah membaca dan berenang. Contohnya seperti itu. Oke, bisa dipahami? Reading, membaca, swimming, berenang, singing, menyanyi, playing guitar, bermain gitar, listening to music, mendengarkan musik, cooking, masak, hiking, mendaki, playing football, bermain sepak bola. Selanjutnya, favorite food, makanan favorit. Kalian juga bisa langsung bilang, I like fried chicken, I like fried rice, I like grilled chicken, I like chicken soup, I like snacks, I like fritters, I like instant noodles. Seperti itu. Atau kalian bisa bilang juga, my favorite food is fried chicken, fried rice, grilled chicken, chicken soup, snacks, fritters, instant noodles. Oke? Selanjutnya, favorite drink. I like iced tea. Saya suka es teh. I like tea. Saya suka teh manis. I like coffee. I like orange juice, I like mango juice, I like water, I like milk, I like chocolate milk. Atau my favorite drink is iced tea. My favorite drink is coffee. Seperti itu contoh saja ya. Goal or dream, artinya cita-cita. Kalian bisa bilang, I want to be a doctor. Langsung saja, I want to be a doctor. Atau kalian bisa singkat menjadi, I want to be a doctor, I want to be an English teacher. I want to be an engineer. I want to be a scientist. I want to be a dentist. I want to be a singer. I want to be a businessman.
or an entrepreneur. Pebisnis atau pengusaha. And now your turn. Sekarang giliranmu. Okay, here is task 1. After watching the video, fill in the blanks below. Number 1. What is the topic of the video? Number 2. What is the expression to start introducing yourself? Number 3. How do you say your name, age, address, etc. when introducing yourself? Number 4. What is the expression to end introducing yourself? Setelah menyaksikan tayangan video, sekarang kita sudah tahu bahwa ada beberapa hal yang biasa disebutkan ketika memperkenalkan jati diri. Struktur teks dari ungkapan introducing yourself yaitu yang pertama harus ada greeting. Kamu boleh ucapkan hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. Kemudian setelah greeting, kamu bisa ucapkan isi atau kontennya. Yang pertama, my name is, I am blah 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 years old, I am a or an, and then I live in, and then I like blah blah blah, my hobby is blah blah blah, my favorite color, my favorite food, my favorite drink is blah blah blah. And the last, you may say the farewell atau ucapan berpamitan, ucapan berpisah. For example, nice to meet you, see you again next time, etc. Ada beberapa unsur kebahasaan yang harus kita perhatikan ketika memperkenalkan diri sendiri. Yang pertama, penggunaan to be. Contohnya, subjek I, to be-nya am. Subjek you, to be-nya are, dan sebagainya. For example, I am a student. Yang kedua, penggunaan tenses. Ketika memperkenalkan diri sendiri, biasanya kita menggunakan simple present tense. For example, she works in a hospital. Works di sini menandakan simple present tense. Yang ketiga, penggunaan pronoun. Bisa dilihat di tabel berikut ini. For example, my mother is a teacher. My di sini sebagai bentuk pronoun. To comprehend your understanding, look at your English book, page 22. I will read for you text number 1. Hello, my name is Hasnida. I am from West Sumatra. I live in Padang in Kampung Mutiara on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Okay, task 2. Now, it is time for you to work in group. Look at the pictures from page 22. There are 6 numbers of the text about self-identity. One group will be given one text. Okay. Nah, setelah kalian membaca teks yang sudah dibagikan per kelompok tadi, sekarang kalian harus menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan dari teks tadi. Ya, number 1, is there any greeting expressions? In what line? Number 2, is there any content? In what line? Number 3, is there any farewell expression? In what line? Number 4, how many to be used in the text? Write down. Number 5, is the text using pronoun? Write them down. Number 6, is the text using simple present tense? Write down. Oke, ini pertanyaan yang harus kalian jawab secara berkelompok.
Pertanyaan untuk teks nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan 6, pertanyaannya juga sama seperti ini. Baik, setelah kalian berdiskusi kelompok, sekarang saatnya kalian menyajikan hasil diskusi. Ini dari kelompok 4 sudah mencoba untuk menyajikan hasil diskusinya. Saya bacakan dulu teksnya sebelum kita menjawab soalnya. Good morning, my name is Maxby. I am from East Nusa Tenggara. I live in Kupang in Kecamatan Angkasa on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Okay, what is his name? His name is Maxby. Place of origin is Nusa Tenggara. Where does he live? He lives in Kupang. Ya. Berikutnya adalah task 3. Di sini soalnya berbentuk multiple choice, pilihan ganda yang harus kalian jawab, harus kalian pilih berdasarkan teks di atas. I will read for you the text. Yoda, hello, what is your name? Joshua, I blah blah blah. Number 1. Yoda, where are you from? Joshua, blah 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 blah. 2. Yoda, blah 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 blah. 3. Joshua, I live in Medan on Jalan Patimura, to be precise at 25 Jalan Patimura. Okay, you may answer the questions individually or working group. Next, in task 4, after studying the lesson, write down your own identities. Come forward to the classroom and then practice how to introduce yourself correctly. Ini saatnya kalian memperkenalkan diri sendiri di depan teman-temanmu ya, setelah mempelajari materi pembelajaran kita hari ini dan juga menyaksikan video. Oke. Kita sudah sampai di bagian refleksi atau reflection. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab pada sesi reflection ini. Yang pertama, in this activity, I have learned about blah blah blah. Number 2, the key features of self-introduction include. Number 3, what I like most about this activity is or are. Number 4, what I need to improve or learn more is blah 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 or are blah blah blah. Kita telah sampai di sesi akhir pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, saya ingin bertanya dulu tentang apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Are you happy? Are you sleepy? Are you confused? Or are you bored? Kalian boleh jawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Okay, thank you for today. See you again next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.